14 चरण 10 नयन 5 घटरे 4 जीवन 5 घटरे 4 जीवन पाद 14टा पाद 14टा 10टा नयन बेले आखि जानतु ना पाद 14टा 10टा आखि 10टा आखि 10टा हां 5टा घट बोले 5टा शरीर 5टा शरीर रे 4टा जीवन 5टा शरीर रे 4टा जीवन किने हो 5टा शरीर तो 5टा जीवन हो सिमिंदी आगे हबो ये कहि दो बेले आकु मु सब खोली गिरी कहि दार अछि बो हौ भैया हां 20 टका तो नबो आ अग्र पूज्य गणेश को जोड़िए पद डाकिबा काहे की गणेश कोले ना गणेश भसाणी होले मध्य भसाणी होई जाइतिले मध्य भैया सेटा धरते रे हेले सही अग्रपूज्य गणेश आज यात्रा चली तेणु तांकु जोड़िए पद प्रथम डाकिबा तापर तोर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा औ जय गजानन हे गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन सब पद मुझको कर निवेदन उत्फल उदर अमृत लडु कर औपाशांकुश त्रिशूल केड़े मनोहर तब कपले सिंदूर गार हे विघ्नेश्वर तब कपले सिंदूर गार पंचमा ग्राम रे पश्चिम रे रही आउ दिग भ्रमणु आसी देवत्री लोचन दंड के खंड कले दक्षिण पारेण बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान शून्य गजमस्तक कुआणी गला रे जोड़िले गजमस्तक कुआणी गला रे जोड़िले गजानन नाम को गिरी सदेले औ पूजिले पयोरे सकल वृंदार वेद विद्या साधनकारी विनायक बारे निरक्षजन पुरख हे विनायक बारे निरक्षजन पुरख विद्यानवर तुम्हें ऑटो नाउरी विद्यानवर तुम्हें ऑटो नाउरी भवसागर पड़ी के करी बेपारी भवसागर पड़ी के करी बेपारी भवसागर जे बेपार हुअंती भवसागर जे बेपार हुअंती देशे देशे उड़ायंती विजय जयंती तब चरणे करे मिनती हे गणपति तब चरणे करे मिनती
ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କାରଣ ଦେବାଟି ବୁଝାଇ ଚଉଦ ଚରଣରେ ବାବୁ 10ଟି ନୟନ ପାଞ୍ଚ ଘଟରେ ଅଥଇରେ 4ଟି ଜୀବନ ଗଜ କୁମ୍ଭୀରର ବାବୁରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀରର ବାବୁରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଭାମା ଗରୁଡ଼ ଆସିଲେ ସେ କାଳେ आज्ञा शुणव सुजन देण मन कर्ण सुंदर विषयटी आलोचन गज कुंभीर कथा देवाटी बुझाइन आज्ञा जेते बेले पुष्पदंती हस्ती जे गला सरोवर पासे प्रवेश होइला जोला दूर होई भीतरे पसई पीबार पाई सुंड को बढ़ाई ए समय जलरे कुंभीर जे थिला ए समय जले कुंभीर रहिथिला हस्तीर सुंड को आकर्षण कला आउ हस्तीर सुंड को आकर्षण कला गज कुंभीर विवाद होई गज कुंभीर विवाद होई कुंभीर बळे आकर्षी धरई कुंभीर बळे आकर्षी धरई बहुत चेष्टा गज जे करिला बहुत चेष्टा गज जे करिला शेषरे गज मने चिंता कला डाकिला रख प्रभु नारायण डाकिला रख प्रभु नारायण न रखिले आज जीव मो जीवन एमत समय प्रभु नारायण सत्यभामा संगे पोषा थिले खेलिण रखिली रखिली बोलिण बोइले रखिली रखिली बोलिण बोइले एमत समय सत्यभामा बोले बोइले सुनो आहे नारायण तुथरे हारी अथंती आपण आज्ञा आगु की बापा आगे याडा तो गाड़ी जगह आगु आगु बस ए तीन चारटा गाड़ी नेले स्टार्ट बंद कर दो डाकिले रखो आहे नारायण आउ न रखिले आज जीव हे जीवन सेते बेले नारायण उत्तरे बोइले कौन रखिली रखिली एबे मुही भोले हेमंत समय सत्यभामा पुणी
बोलते सुनो आहे चक्र पाणी काहाकू कोठे रखिल जेबे नेई देखाइबो मोते संगे देबे आज्ञा लक्ष्य करतु कौन गज कुंभीर युद्ध हाँ कुंभीर हाँ पानी भितर अछि आज्ञा गज जलातुर हो जाइछि पीबा पई अच्छा ए समय रे कुंभीर गज को आकर्षण कर धरछि गज युद्ध होला गज कुंभीर मध्य रे आज्ञा हेले गजर मध्य बळ किंतु पानी भितर गज करिवो कौन छाड़िलानी कुंभीर गज चिंता कला निश्चय मरिबी मरिबा समय रे गज चित्कार कला हे नारायण मोर जीवन रक्षा कर भगवान विष्णु सत्यभामाଙ୍କ ସହିତ ଅସା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ हाँ हाँ ରଖିଲି ରଖିଲି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ହାରିବା ସମୟ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଜିତା ସମୟ आज्ञा ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ହଇ ହେ କାହାକୁ ରଖିଲ काहको ଖେଳରେ ତ ହାରିଗଲଣି ଉଠି ତ ପାରୁନ ମିଛରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ ରଖିଲି ରଖିଲି ବୋଲି ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସତ୍ୟଭାମା ମୁଁ ରଖି ସାରିଲିଣି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରଖି ସାରିଲିଣି ଆଉ ଜଣକୁ ମାରି ସାରିଲିଣି ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ହେ ତମେ ତ ଜନ୍ମ ମିଛୁଆ ଜନ୍ମ କପଟିଆ କାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇବ ତମେ କାହାକୁ କୋଉଠି ମାରିଛ କାହାର ଜୀବନ ତମେ ରଖିଛ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତମେ ଯିବ ଭଗବାନ କଲେ କଣ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟଭାମାକୁ ବସେଇଲେ ନିଜେ ବସିଲେ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ अच्छा ଆ ହିସାବ କରୁଆ हाँ तो आओ ଭେଟ ହେଇଗଲେ କୋଉଠି ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟଭାମାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ हाँ ହେଲେ ଗଜର କେତୁଟା ଗୋଡ଼ कत बेले क्या नाम को मु जानी ହାତୀ हत्तीडा हत्तीडार चारटा गोड़ କୁମ୍ଭୀରର କେତୁଟା ଗୋଡ଼ जो पानी भीतर टिम्बर ହଁ ହଁ तार हेले चारटा गोड़ ଚାରି ଚାରି କେତେ ହେଲା 8 ଗରୁଡ଼ର କେତୁଟା ଗୋଡ଼ गौड़ बेले क्या नाम ପକ୍ଷୀଟା पक्षीडार पक्षी कुकुड़ा मुकुड़ा तो दे ना ଦିଟା ଗୋଡ଼ 8 2 କେତେ ହେଲା 10 ଭଗବାନଙ୍କର କେତୁଟା ଗୋଡ଼ भगवान बेले ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ओ मान नंबर शरीर ହଁ हाँ दीटा गोड़ 10 2 12 ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର କେତୁଟା ଗୋଡ଼ तांकर हेले दीटा माइकी ना ହଁ दीटा गोड़ 12 2 14 14 ଚରଣ हाँ हो 14 चरण 14 रा पाद हो गेला हो 10 ନୟନ 10 नयन ହାତୀର କେତୁଟା ଆଖି हत्तीर दीटा କୁମ୍ଭୀରର କେତୁଟା ଆଖି दीटा आगा ଗରୁଡ଼ର କେତୁଟା ଆଖି दीटा କେତୁଟା ହେଲା 6टा କେତୁଟା ଆଖି भगवान दीटा କେତୁଟା ହେଲା 8टा ଆଉ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର କେତୁଟା ଆଖି तांकर हेले दीटा କେତୁଟା ହେଲା 10टा 14 ଚରଣ 10 नयन ହେଲା 14 ଚରଣ 10 ନୟନ आज्ञा ପାଞ୍ଚ ଘଟ पांच घट ପାଞ୍ଚ ଘଟ एटा कर ହାଁ एटा कह देखिया ହାତୀର ଗୋଟେ ଘଟ हातीर हां हातीर गोटे घट जीवन କୁମ୍ଭୀରର ଗୋଟେ ଘଟ 2 ଗରୁଡ଼ର ଗୋଟେ ଘଟ 3 ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟ 4 ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟ 5 ପାଞ୍ଚ ଘଟ हां ଚାରି ଜୀବନ चारि जीवन केमिति ହାତୀର ଗୋଟେ ଜୀବନ हां ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ 2 ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ 3 ଗରୁଡ଼ର ଗୋଟେ ଜୀବନ 4 କୁମ୍ଭୀରର ଜୀବନ ଆଉ ନାହିଁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଘଟୁଟା ସିନା ପଡିଛି ଜୀବନଟା ଆଉ ନାହିଁ କାଢେ ପଇସା କାଢେ କାଢେ मामू काणे दो କାଢେ ପଇସା କାଢେ କାଢେ ପଇସା तो पेट्रे केते रखिछु रे ଆଁ?